Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Facebook jama alla melikela jama kulu bela jele ambe bela jele fo kabini ya fo mogo be sigiromna ani be wati mina an shira herela amba nyina ala fe ala kan kle herela ala kan son ala kan sutro ala kan dimanan laban ko nyumanda ma donc ambe alla melikela jama kulu bela jele fo mogo ya nga video temenen commenter ku aimer ku partager kata fan fe an foli be bela jele ni ambe bi dimanche donné na ka be le 27 8e mois 2017 ma donc on be bela jelen fo ambe na do video kono nana antunya kanu anga video temene na komi na fanya kuma fo o dona chogamna an kuma na entreprise minka anye message chama soro jusqu'à présent message do be no amase ku écouter mo ba dende be fene minya contacter donc ka information chama badama entreprise ko la mais peut-être nala sona ni video image nya ko so be mbabla akuma bla video labana ou be mbake adama na video ko bala lembe ko sudalen sa donc ko intun sudalen tun ambulant tumbe fe ko ke mais ni wati ni clef la laba ina kuma do fene be aji chayara Facebook sans fe ko so be donc nere ya video chama soro nya message chama on fene la mais donc on fene hakil na fitni min be nambe boka fo no e arasai aras batch ani plateforme mo ka ko aras batch boli plateforme konona na akobe chogam na kumina bora ani abolen ko fe kuma min be ka fo ka woyo kata yoro mina donc on fene be boka nga famu ya fitini nga hakilina fitini fo ala yano che fono ambe mi fo kanye si jama bela jele ma femi arasa yere ani mo minnu be ka soutenir boli na ni OCDR mo doye donc parce que en tant que wire ka fola définition mi be CDR la CDR te association ye ka fo ibese ki yere dirigeant kono ibese ko ke mais etese ka be de dirigeant kono o tese ka kewo mo hakili ye ka fo ka collectif défense pour la république o mo ka cha o tese ka danga ban ou bien na ya soro CDR mogo do bolo ko CDR carte be mogo min bolo ndro o de CDR mogo yo ou bien CDR t-shirt be mogo min kana dro o de CDR mogo yo o tede kuma indetende ka fo ni arasa filila carte fa nyina ni arasa filila be fa yi arasa dona ni munye ni mogo minu filila nka be ko fo ngo arasa dona nodi choqué pour éduquer autrement arasa mi nya fo ni an ya don peut-être a donné mbe ka ko arasa tanye mais an ya me aller de la kata mais lebe se ka bonya nga choqué pour éduquer li ma chogodi ni arasa filila o be fodi oyo yoro ye me yananga don o yoro la ambe min fo jama bela jele nyina fo ambe kalmu wele katara fan fla bela jele ma plateforme nye mo politicien minnu ba kono kuma kela minnu ba kono ma fam yale minnu ba kono amba fo bela jele nyina beka sabali beka ko intani hakliye beka ko nyenyi jinyama jodena akana to aw keleke nyogon no e président de la république na ka mo majorité mo gouvernement mo oluka do awuka mine awla arasbati te n'importe qui est plateforme konona na ma deni fenete o jera mo mi e odo o madia mo mi fene e odo mais arasa fenete damana maye ka foko na bora plateforme na ko nyebe wuli o tise ka kede plateforme créer bagaw na ya dia ayta kuma info yoro mi yaw dia ceder mo mi ni njari e odo na ma dia ye odo plateforme créer bagaw arasa tulare arasa na do akriye lende kono ouais mais mo ite se ka jegulu do be no ate kriye nyena meni dona kono ebe se ka tigiyata ube ni bora kono abeti abe flen kolonti ka da kolonti kote dia bela mo te kelenya ala ko do ke mo do ya mo ke do yo etnyede mais magnifique vene hakilla ko kodo be no ni yere samaka boala ka kote tanye abetanye fo yere sigile metla ka maloya donc o temina angana ni ninga adamana histoire ye ni ndadamana keleye ni na fata enfance la foika ni arasa bora ka kuma minu fo arasa folo de kuma na akofe plateforme mo do be no minu bora ka video ke kaira ou be ka arasa ere ka video ta kaira ka fo ay kuma minu fo ko galonde do na asura arasa e galon fo ay galonde fo herebe shabe clé na ay kuma fo mo ma min fo anyina ou be ani mo ma be minka o e galonde o be fodi na ye mo min jay beta mana ka min sebe fami fe ou be beta na ye galon fa ay galonde fo na fili la fe na fili la de na ya famu ya chokam na ya famu ya tentoli mais le problème c'est quoi nyame nyini na tese ka badeni fago yoro de famu ya nyame nyini na o tese ka badeni quoi feminti fa kano blakashi problème mbo yoro de la fo yoro de ka fo mo nyina ko famu ya sino ka fo ceder mo bora plateforme kono na o tere ceder mo betere ceder mo min nunjuru ba bula be se ko de la bla comme ou ba ye mo min na don plateforme kono na abe se ko de la boke mais na ceder mo mi fene dia e be se ka bo plateforme kono kabina rasa fene ba kono watina o de do ceder ko inte mo ko fo hakilna de do ne kuma me awda chogam na a ceder mo aninya famu ya chogam na so ye tiede ceder te do were ni hakilna te mo mi sona ka république défendi no de do mais on est tous ceder mais awe ka ceder ke ko nge chogam na maoma be se ka tien fo arasba tina ube maoma ni arasa hakilna be fo nyoron ko ube maoma ba fo arasa ni mingi amabe ube ni arasa tara fan fe ni eto fan fe ete ceder mo mais no de do ne te ceder mo yeke ne te maka madla nenye ibi kuma de fo hakilna de do
ni ne ma sɔn mais i bɛ na convaincre n bɛ se ka sɔn cogoya min na o fɔra o banna mais diyagoya tɛ dictatoriat tɛ o an ye Arasa ka kumaw faamuya n'o cogoya de mais ni a filila o bɛ fɔ de n'a filila a bɛ fɔ de Arasa de fɔlɔ bɔra ka kuma a ye kuma min fɔ a kɔfɛ ani minnu jɛra olu bɔra ka kuma min fɔ olu y'a yira k'a fɔ ale de ta tɛ tiɲɛ ye u y'a ka kumaw ta ka mais c'est très simple Arasa bɛ balo la a ma sa ni n'a ta ye tiɲɛ ou bien n'a ta tɛ tiɲɛ ou bien n'a ma fili a ka bɔ ka fɛn fɔ an ye an bɛ min faamuya mais tout ça an k'o bɛɛ to yen nafa tɛ nin si la le problème c'est quoi an ka nin bɛɛ to nin fila si t'anw si arranger aw sudelen tora cogoya min na ni a sera ka kɛlɛ dɔ kɛ ni nɔ yera la fɔlɔ an b'a fɔ fɔlɔ de don ko in ma ban dɛ i bɛ ka ma fɔ maa si ɲɛna k'a tɛ constitution falen bilen a m'o fɔ aw ye de a k'a y'a ɲɔngiri fɔlɔ de ɲɔngirili in kɔnɔna na pendant 2 mois ou 3 mois u bɛ se k'u ka baara kɛ ka sin ka aw fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na kan zena constitution ko kuma bɛ wuli tɛnɛ n'a wulila tɛnɛ yanni traçage o b'a sɔrɔ a voter a kɛra oui a fɔra a banna an bɛ taa min bilen aw dun b'a fɔ ko aw ta ye faso ko yɔrɔ jumɛn faso ko bɛɛ b'a ka intérêt personnel kɛlɛ la minnu bɛ ɲɛmɔgɔya in na plateforme in kɔnɔna in na politicien dirigeant minnu bɛ yen nɔ e ni ala cɛ ka aw ninnu bɛ se ka ban élection 2018 préparé la cogo di fo n'u ma ɲɔgɔn faamuya la sinon ninnu bɛ ban la cogo di mais ni Arasa fɛnɛ ko k'e tɛ candidat e tɛ fɛ ka e tɛ présenter o k'a bɛ tiɲɛ ma mais maa dɔ de b'i bolo i bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna an ka voter ye ale ye cause minnu fɔ a ka vidéo in kɔnɔna na mɔgɔ min bɛ se ka chômage kɛlɛ mɔgɔ min bɛ se ka kɔngɔ kɛlɛ mɔgɔ min bɛ se ka kuranko dɛsɛ mais diɲɛ jamana jumɛn bɛ ni chômage tɛ Qatar min ye diɲɛ bɛɛ premier jamana ye Qatar ninnu Kuwait ninnu arabu jamana ba ninnu olu minnu bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ nafolo la mɔgɔw b'olu bolo minnu bɛ saraka deli kɛ mɔgɔw bɛ minnu tɛ baara kɛ o an bɛ bolila ka na Europe minnu ni Amérique ninnu chômage ye combien % ni diɲɛ jamana si tɛ yen aljinɛ fɔ n'an taara aljinɛ kɔnɔ chômage tɛ yen nɔ diɲɛ in kɔnɔ yan nɔ i ma o président sɔrɔ i tɛna président sɔrɔ n'a président bɛ sɔrɔ an fɛ Afrique tɛ yen président si tɛ sɔrɔ min bɛ se k'a fɔ k'ale bɛ chômage kɛlɛ 100% a tɛ yen an t'a sɔrɔ hali n'a y'a fɔ a tɛ se ka kɛ fɛn fɔ mɔgɔw ɲɛna an bɛ min faamu wuluwulu diɲɛ ko ni yɔrɔ nɔgɔlen ni fɛn ninnu o si ma daminɛ bi o si tɛ bi la ko ye waaye mais an bɛ se ka ko dɔ fɔ ka hadamadenw na convaincre ka ɲɔgɔn hakili dayɛlɛ waaye o bɛ bɛn tiɲɛ ma mais ko dɔ bɛ yen nɔ kan an kana n'o fɛnɛ kɛ k'o ta k'o kɛ a damana ko ye i n'a fɔ o ko daminɛna bi ou bien o ye sisan ko o tɛ sisan ko ye mais je pense que ne bɛ min dɔn n bɛ min faamuya a y'a lajɛ a ka kuma ni ɲɔgɔn ye a ka bɛn ko in na a ka ɲɔgɔn faamuya a ma ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ min na a ka ɲɔgɔn faamuya ten plateforme mɔgɔ ni aw fɛnɛ dalen b'a la k'a fɔ ni Arasabati tɛ plateforme kɔnɔna na ni a ko k'a taara ka sɔrɔ aw ma gɛn ale dun ye kuma min fɔ olu tɛ tiɲɛ ale de ye nkalon tigɛ ni a ko k'a taara n'a ma sɔn ni a y'a la convaincre n'a y'a essayer k'aw yɛrɛ la justifier k'aw yɛrɛ clarifier n'a ma sɔn mais a y'a to yen kɛ Arasa ye jɔn ye Arasa ye jɔn ye ni aw bolo ni Arasa ni plateforme bɛ se ka move ni Arasa tɛ parce que a créelen kɔfɛ Arasa nana don a kɔnɔ a donnen a kɔnɔ a jɔyɔrɔ yɛrɛ mais n'a taara a jɔyɔrɔ in bɛ ye dɔrɔn de mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ jɔyɔrɔ in tɛ se ka ta ou bien a bɛ lankolonya voilà donc problème ye min ye o de don ni vidéo kɛla min bɛ vidéo kɛ a y'a essayer a ka kuma in clair a kana dɔ fɔ CDR mɔgɔ bɛɛ ma de Arasa ka nin ko in kama a kana dɔ fɔ CDR mɔgɔ bɛɛ ma de CDR mɔgɔ lankolon minnu fɛnɛ bɛ bɔ ka vidéo kɛ ka plateforme mɔgɔw dɔgɔya ko CDR ko danba ye CDR ko tɛ dɛ Arasa ko de don minnu bɛ Arasa yɛrɛ kɔ a filila o a tilenna o a ye min fɔ a bɛ yan fɛ o bɛ yen a bɛ yan fɛ o bɛ yen olu de bɛ bɔ ka nin vidéo nasugu nin kɛ mais mɔgɔ min bɛ tiɲɛ kɔ o tɛ dɛsɛ ka tiɲɛ fɔ n'a y'a sɔrɔ a ye min fɔ ni Arasa de filila parce que u ma kumakan wɛrɛ ta ni Arasa yɛrɛ ka kumakan tɛ i ye nin fɔ nin tɛ tiɲɛ an ma bɛn nin kan an ma bɛn nin kan e de nana y'i ta fɔ an ko an bɛna jaabili kɛ an ko an bɛna lajɛ o kɔnɔna na ni Arasa y'a yɛrɛ sama ka bɔ mais peut-être ani bɔli sigilen de tun don ka kɔn bi ɲɛ a t'a dɔn a kan ka bɔ cogoya min na de o bɛ fɔ de hali n'o ma diya mɔgɔ min ye o y'o ye de voilà donc an b'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a y'a lajɛ a ka bɛn a ka lajɛ a ka ko in sigi ko ɲɛma parce que ko in daminɛ waati de tun ye faso ko ye ne b'o vidéo in fɔ ne y'o kuma fɔ n ka vidéo caman kɔnɔ n bɛ segin a kan hali sini ko in daminɛ waati de tun ye faso ko ye nka faso ko tɛ bilen yɛrɛ ko ni jɔyɔrɔ ko de don donc n'a sera o ma jɔyɔrɔ ɲini n'a damaw tɛna se ka ɲɔgɔn bɛn ko kelen na o y'a ye n'i bɛ suruku ni ɲɔgɔn cɛ ma n'i ye bakɔrɔn kasi kɛ o b'i dun problème y'o yɔrɔ de ye mais suruku ka intérêt kama suruku bɛ sɔn ale ni bakɔrɔnin ka jɛ ka wara yɛrɛ kɛlɛ i y'a ye mais ni wara fagala ou bien ni wara bolila kuma min na kɛlɛ bɛ yɛlɛma jumɛn kan kɛlɛ bɛ yɛlɛma bakɔrɔnin de kan donc o kuma de y'o yɔrɔ ye k'o fɔ mɔgɔ caman bɛ ho ha ho la ko in kɔnɔna na a bɛna tila ka bɔ nin ko in bɛɛ kalama faso ko tun don ko daminɛ na de faso ko tɛ ni faso ko don ou bien ni constitution ko don constitution bilala mais u da tɛ ka maga faso ko kuma la u da bɛ taa maga ko wɛrɛw de la fo bɛna kɛ ɲɔgɔn fara ni fɛnw ye problème t'a la opposant corrompilen minnu b'a kɔnɔna na ou bien mɔgɔ minnu ye faso in ci ka kɔrɔ aw tɛ de fɔ aw bɛna mɔgɔ minnu sɔrɔ n'olu bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'olu d'aw ma ka u latugu aw ko 2018 la Arasa fɛnɛ ni e fɛnɛ ma tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna kabini ko daminɛ e fɛnɛ tɛ fo e bɛna mɔgɔ minnu sɔrɔ ka mɔgɔw la corrompi k'u convaincre k'u la fara ka t'u di politicien dɔw ma ko 2018 ko dan b'a yɛrɛ maa ka maa dilannen tɛ maa ye bilen dɛ i bɛ kuma de fɔ n'a ye hakili minɛ n bɛ sɔn n'a ma hakili minɛ n tɛ a banna foyi tɛ b'a la kɛlɛ tɛ woyo tɛ ni e ko i ta de tiɲɛ i bɛ na convaincre de
Donc vidéo njanyana donc on va essayer ka bla antu me fait ka sujet flanan do akono mais vidéo njanyana ça peut être très chaud mais tien te fly tien te baden fenye ka fo mo min barasa no fe kute se ka tien fa o te tien arasa na ni hakilina mi ay min fo ni on dara la ka tuka ko ni anya donc ka fo tien fo la do wati do la avec tien do fo avec ka mo do son fene fo min ye tien nan tukura ko ne afili la o be fodi ni sederi koyo o yoro de nebo la mais ni sederi ye min ka darasa e dron de sederi min mandarasa o taye ni arasa filila ka ta fampe o te se ka fo neto sederi na madele ka dola ntola bintola sinin ngene ntola sanwere fene sederi ye de iga ke befe mo min ta fe ka faso njoere ka fe ka se ka ira la faso be jo chogami parce que ni eko eta e pour ka se ka faso de défendre c'est très simple mo maçon ou be mo bana mais ibana hakli ra nyona. Et puis bere ba kono plateforme ko ne de la ko fongo hari opposant ni majorité BBCDR kono na meni CDR kono na kede mo mi mbese ka jena aw hakilna doye ni te se ka jeno drote ate trouver da ko association na aka ke collectif défense pour l'intérêt des races ou pour les races arasa sinon république itene aw se ka jombo république de nyala jombe se ka jombo mali de nyala ki ma sonene hakilna do o ti sika ke mali te masi kelentayi ambere jedo mali de nyumani mali de njugu bere tay mali fo yoro ntnya ka fo hadama dew nyede bete kele nyede wa bete dako la nyogon fe bete banko fene la nyogon fe donc kuma tu nyan soro yano de salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bon dimanche à vous tous.